ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ବନଖଣ୍ଡ ବିଭାଗ ଅଧୀନସ୍ଥ ସାନ ମହେଶ୍ୱର ସେକ୍ସନ ହରିପୁର ଗ୍ରାମଠାରେ ଏକ କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଛାଲକୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ବାଘ ଛାଲ ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ ବାଘକୁ ମାରି ବିକ୍ରି କାରବାରରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା 5 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ରମେଶ ମାଝୀ ଜୁନାନୀ, ଯଦୁ ପହଁରିଆ ଚାନ୍ଦପଲା, ଚିନୁ ପହଁରିଆ ହରିପୁର, ପବିତ୍ର ମାଝୀ ମାଲପଡ଼ା, ତୁଳସୀରାମ ପରାଭୋଇ ଭୋଜପୁର। ସେମାନଙ୍କୁ ବନଖଣ୍ଡ ଆଇନ ଧାରା UBS 939, 44, 49A, 49B ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଅଜିଜ ଖାନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ଖରିଆର SFA ମହମ୍ମଦ ସାଳିଆ, ରେଞ୍ଜର ସଂସ୍କୃତ ବଡ଼ନାୟକ, ଫରେଷ୍ଟର କନ୍ଦର୍ପ ସୁନାନୀ, ନରେଶ ଦଣ୍ଡସେନା, ମିତାରାଣୀ ସାହୁ, ପ୍ରସନ୍ନ ହଂସ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ଥିଲେ। 23 ତାରିଖ दिन आम गोटे ऑपरेशन करूँ जो थे 2 जन अभियुक्त को कलरापथरिया बाघ छाल सहित धरा जाइछि। हरिपुर गाँव तांको आनी आम पचरा पचरी कला परे आउ 3 जन अभियुक्त को मध्य आम धरीछु। तो टोटल एबे 5 जन आम कस्टडी रे अछंती जो मानक कोर्ट चालाण करा जिवो। आउ गोटे लेपर्ड स्किन, 2टा बाइक आउ 5टा मोबाइल फोन मध्य आम जबत करिछु। आउ 2 जन फेरार अछंती जो मानक धरिबार उद्यम चलीछि। यार पई इन्फॉर्मेशन आमको उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व रो स्टाफ माने देइथिले, जाको बेस करिकी आम ए ऑपरेशन टा करिथिलु। डीलटा हरिपुर गाँव रे हेइतिला। आउ डील हेला बेले ही से मानकु धरा जाइतिला। रेखाटा आगु चलुला कि काना जदी कला सेईटा आमे बे आउरी खोजा खोजी करूछु। आउ जहाँ जते बेले इन्फॉर्मेशन आसीबो आमे निश्चय आपण मानकु केतेटा भाग छाल थिला गोटे धरा पड़ी। आम फर्दर इंट्रोगेशन भी करूछु कि खोजाखोजी करूछु कि आउ किछि थाई पारे कि एबे जाए एमती आमको सूचना मिलिनी, किंतु मिलिले आम निश्चय ता उपरे कार्यानुष्ठान करिबु। नूआपड़ा जिल्लार मुख्य प्रतिनिधि ओम प्रकाश चौधरी रिपोर्ट, साई सत्य न्यूज।